Hi guys, this is Boss TV kag in behalf sang Suzuki Philippines. Inaimbitahan ko ang tanan nga Raider 150 users diri sa Visayas nga magupod sa aton patigayunon nga big ride sa maabot nga June 23, 2024. Libre ini, magparehistro kag ikaw makakuha sang libre nga jersey kag ikaw matagaan sang tsansa nga magdaog sang brand new Suzuki Bistrom 250cc. Te, kita ay tato, ipakita ta ang kabaskog sang Visayas. Let's go! Suzuki.